बिक्रम दैमारिया माखासे सम गोमानानै दंमोनदां ससियेल मिडियायाव आं बारा नुवाखै बिथांखौ बै भाइरेल जानायनिफ्रायनो बे बांगाल ना राजबंशी हिनजावखौ ओरै गोबानाया बेनिफ्रायनो मानसिया एसे थाखोमा खामानि मावदोंदां ओमफ्राय दिनै थाइसे नुसनदों आरो आं नायनानै नुबाय दा बिथाङा आरोना एकदम मानसि फिसाफोरनाव एकदमबारे खुराफाति आइडियाफ्रा बिराद थायो मिथिबायना दा नंखायनो जोंनि मानसिया मिसलेट जाया जोंनि इउ पि पि एल आ मालाबाबो फैसा राना मिथिबाय फैसा राना जोंना फैसा खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि नायगिरि मानगोनां EMMCL लोगो नोंथांमोन माब्रै दं मोजाङैनो दङ जानांगौ आसा खालामबाय एकदम बयबो मोजाङैनो दङ एकदम गाहामैनो गाहाम दङ इलेक्सना खाथिसै मिथिबाय एकदम जोंनि UPPL नि मानसिफ्रा खना खनला जेरावबो शेयार खालामनानै होजोब IT सेलनि मानसिफोर उन्दुनानै थानायनि सम गैला मिथिबाय आरो जायफोरा जोंनि प्राइमारि बुथ लेभेल जेरावखि बिबान दङ जेरावखि थाया मानो नोंथांमोनहा नोंथांनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुं मिथिबाय एकदम जिरायनानै थानायनि खोथा गैला मोनजानाय मोनलाङैखौ बाद हो एकदम बाद होथार बेखौ गोसोनिफ्राय एकदम ज्राव गारहरखा मोनजानाय मोनलोंनायखौ लानानै गोसोआव दुखु मोननानै ओरै बारलाय गोसोआव उल्थां फाल्थां जानो नाङा मिथिबाय जोंहा BTC आव एबार UPPL गभर्नमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो मोनसे खोथाया दा जोंना खौसे जानायनि रायलायनो थांगासिनो दङ जों बेखौबो नोजोर होनांगोन खौसे जायोब्लाबो जोंहा लाब दङ बहुद मोजां जागोन बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नाथाय खौसे जायाब्ला बेयो माने माखासे एसे क्रिटिकेल सिचुएसन दङ थेवबो जोंहा UPPL गभर्नमेन्टआ ओरैनोबाबो हारसिङै गभर्नमेन्ट दानो हाखासिगोन आरो खिन्थु पावारफुलसिन जानो थाखाय जोंनो बयबो बर'फोरखौ जों खौसे लुबैदों दिनैनि दिनाव दा नंखायनो जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गावजों गाव एकदम गिदिर बाथ्रा बुंलायनानै बखिलायनो एकदम नांथारा आरोना दा आङो मोनसे भिडिअ नुदों दासो नायनानै नुदों आङो एकदमबारे दा बिक्रम दैमारिया माखासे सम गोमानानै दंमोनदां ससियेल मिडियायाव आं बारा नुवाखै बिथांखौ बै भाइरेल जानायनिफ्रायनो बे बांगाल ना राजबंशी हिनजावखौ ओरै गोबानाया बेनिफ्रायनो मानसिया एसे थाखोमा खामानि मावदोंदां ओमफ्राय दिनै थाइसे नुसनदों आरो आं नायनानै नुबाय दा बिथाङा मानसिखौ दाउजों रुजुलाय मोसौजों रुजुयै बायदिसिना एकदम खुरापात्ता माने मा होनो बेखौ एकदम उल्टां फाल्टां मानसिफोरखौ मा होनो मेनिपुलेट खालामनानै भट बिदों बिथाङा मिथिबायना UPPL आ जाहैदों रां रानहोयो माने 200 थाखा 20 थाखा 200 थाखा 500 थाखा होनानै बेबायदि मानसिफोरखौ बोयो जाहैबाय भटार्सफोरखौ बोयो जाहैबाय जोंनाव भट थु बायदिसिना थु होनना बुङो जाहैबाय दा बेबायदि बुङोब्ला मा होननांगौ हांसो मासेखौनो मोना जोङो 20 थाखानि मा होनो 200 थाखानि हांसो मासे मोना हांसोनिफ्राय जोंनि भेलुआ देरसिन हांसो बेबायदि आरो ओमफ्राय मोसौ मासेनि दामानो 40,000 जाहैदों 40,000 जाबाय ओमफ्राय जों मानसिखौ मारै नोंसोर 200 थाखाजों बायनो नागिरखो बेबायदि आरोना एकदम मानसि फिसाफोरनाव एकदमबारे खुराफाति आइडियाफ्रा बिराद थायो मिथिबायना दा नंखायनो जोंनि मानसिया मिसलेट जाया जोंनि UPPL आ मालाबाबो फैसा राना मिथिबाय फैसा राना जोंना फैसा राननाय भटखौ जों नांखाबावासो मिथिबायना फैसा होनानै फैसा लानानै भट माबानाय भट होनाय माने अलरेडि नोंनि भटखौ जों फैसाजोंसो बायदों नङा होमबा उनाव नोंसोर मारै बिहैनो हानो जोंनाव जेबो बिहैनो हाया नोंसोरो मिथिबाय ओइ नोंनि भटखौ आङो 200 थाखा होनानै बायदों नोंनि भटखौ आं 500 थाखा बायना होदों मानो फैबावदों दोनैलाय होननानै जोङो रायनानै थिनहरनो हायो जोंना UPPL ना फैसा होनाय कालसारा बन्द गैया जोंना प्रमद बर'आ मालाबाबो फैसा राना बेबायदि नोंथांमोननो जों फैसा होआ मिथिबाय फैसा होनानै जोङो भट बिया जोंनि मावनायखौ मोजां मोनदोंबा फै मिथिबाय
आरो ओरैनोबाबो जोंनि इउपिपिएलआ एबार 2025 जानो गोनां सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां इलेक्सनाव ओरैनोबाबो देरहाखागोनखा आरो खुनु सिन्था गैया ओंखायनो जिखुनु हक बेफोर खोथाफ्रा दोनथ' जागोन नैबे जोङो रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जोङो इउपिपिएलआथ' मावगासिनो दंखायोखा खुनु खोथा गैया मावबाय थागोन खिन्थु जोङो चान्स होदों आरोना बिपिएफफोरखौ बा एपिपिफोरखौ जों चान्स होदों खौसे जानानै गेलेयोबा साबसिन जागोन होननानै दा थिग बेबायदिनो जोङो दा मोनसे खोथा जों ससियेल मिडियाआव मालाबा नुयो जेनेबा जादोंबो दावराव दावसि गावजों गाव नों आमोखा नों फोरला होननानै जोंहा आसि थुलायनानै बायदिसिना एकदम गिलु फालु खोथा बुंलायलायो एकदम थांखांनाय जाथाय मानि गोदोनि गोसोम जारिमिन बेफोरखौ जों बख' नाम मख' उमुगानो उमुक बेफोरबायदि खोथा बुंलायलायनायखौ जोङो ज्राब दोनथ'नांगौ एकदम बिदिखौ लाबोनो नाङा पलिटिक्सआव बिदिनो लाबोनो नाङा आरो मोनसे खोथाया जोंना दिनै बिराद मोजां एबसुनि इनिसियेटिभआव मानगोनां दिपेन बर'नि नाजानायाव मोनसे खौसेथिनि थाखाय रायलायनाय टेबोल टक मोनसे बे सोलिगासिनो दङ दा बेखौ जोङो मान होनांगोन माने जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै जोङो पलिटिक्सखौ गेलेयोबा बिराद मोजां मोनसे परिबेस फैगोन आं बेखौ नुहुरो दा जिखुनु जाया बर' हारि खौसे जानांगौ इउपिपिएल थेवबाबो मावनायखौ नागारनो नाङा मिथिबाय गावबा गावनि पार्टिखौ मजबुत खालामनांगौ इउपिपिएल एकदमबारे जय গুৰুৰ দাম যদি 40,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট মানুহৰ কাম কেনেকুৱা 200 হ'ব ৰে বাবা কতৰ সময়ত মানুহৰ দাম যদি গুৰুৰ দাম যদি 40,000 বাবা আপোনাৰ দাম 200 টাকা হ'ব নেকি হা হাত তালি মাৰি দিয়ক পাঠা ছাগলীৰ দামো 15,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে আৰু কি গুৰি আছে নৱদাৱা খাসি মুরগি 1500 2000 ওই বুঝি পাইছে না 1500 পৰা ষ্টাৰ্টিং ইটা খাসি মুরগি যদি 1500 খুৰা আপোনাক দিছন 200 টাকাহে ফট দিছে ফটৰ নামত কিনিছে আপোনাক 200 টাকা এক ইউপিপিএলত মাৰিছে না এই পদম ফলত মাৰিছে বাবায়ে জানে আৰু যিকোনো 200 টাকা দিছে আৰু ইউপিপিএল বিজেপি তাৰ কাৰণে মই ক'ব ওলাইছো আমি গুৰুৰকৈ তলত নহয় খাসি মাংসৰকৈ তলত নহয় খাসি মুরগিৰকৈ তলত নহয় আমি বহুত ওপৰত আছো যদি ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ ভোট কিনিব খোজে যদি ইউপিপিএলৰ পৰা বিজেপিৰ পৰা যদি পায় যদি আপোনালোকে বিজেপি নতুন ইউপিপিএলত দিলে ভাবি ল হয় দিছো মই গুৰুৰকৈ তলত নহয় মোক 500 টাকা দি গৈছে মই নাঙ্গলতে মাৰিম বুলি নাঙ্গলত মাৰিব লাগিব আপুনি গুৰুৰকৈ তলত নহব পইচাটো 1000 দিলে 2000 কাঢ়ি ল একেবাৰে জমা হইল বাগানত বাস কোন ফালে পইচা আছে চালে হল এই তাৰ পকেটত আছে একেবাৰে ঘেৰাও কৰি ল পকেটত যিমান আছে পইচাটো ভৰাই হয় আৰু দিলে পইচাটো এনেকুৱা দিনে এটাটো এফালে দিব এটাটো বেলেগে ছিঙি ললে হল হয় না নহয় পইচাটো ল কিন্তু ভোটটো নিদিব পইচাটো লৈ ফেলে ভোট যদি দি দিয়ে আপুনি গুৰুৰ কি তলত হ'ব আৰু পইচা ললিও যদি হয় আমি গুৰুৰ কি তলত নহয় এই কি বুলি কয় খাসি মাৰ্গী কি তলত নহয় আমি নিদিওঁ নাঙ্গলতে দিয়া হ'ব বুলি যদি নাঙ্গলত দি দিয়ে আপুনি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব জানে এইখিনি কথা কলো আহি থকা দিনত ভালকে মিটিং কৰিম হা মিটিং কৰি ফালে একেবাৰে মানে ধুমধামকে আমি আৰু জয়নিং দিম জয়নিং কৰিব লগা আৰু বহুত আছে আমাৰ পইচা নাই টকা পইচা নাই হা টকা পইচা নাই 10,000 20,000 দিবৰ কাৰণে আমাৰ একো নাই আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পাই যাব মই আদিবাসীৰ পৰা ভাল ঠিকাদাৰ বনাব খুজিছো ইউথ বিলাক লৈ মই ঠিকাদাৰ বনাব খুজিছো আদিবাসীৰ পৰা কোনো এজনো ঠিকাদাৰ নাই কোনো শুনা নাই কেতিয়াও দেখা নাই আদিবাসী ঠিকাদাৰ আছে জানো আছে যদি আদিবাসী বিলাকৰ পৰা আদিবাসী জাতিৰ পৰা যদি
10-15 জন মান ঠিকাদার বনাব পাৰে পইচাটো মোৰ যাব নেকি মোৰ নাযায় নহয় চৰকাৰৰ পইচাই যাব আমি ৰাস্তাতে দেখাই দিম আমি যেহেতু চৰকাৰৰ পৰা পইচা আনি পেলাই ঠিকা কৰি আনি পেলাই চৰকাৰৰ পৰা লুটি আনি পেলাই আপোনাক অলপহে আমি দিওঁ ইউপিপিএল বিজেপি অলপহে দিছে এই কোকৰাঝাৰৰ পৰা ষ্টেটৰ পৰা আনি পেলাই দিছে এতিয়া আমি ইহঁতৰ পৰা পইচা নালাগে ডাইৰেক্ট আমি কোকৰাঝাৰ যাম লুটিব লাগে যদি আমি কোকৰাঝাৰৰ পৰা লুটি আনিম কি আছে হয় না নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আদিবাসী বিলাক ল'ৰা বিলাক যিবিলাক কাম কৰিব পাৰে ইউথ আছে তেখেতসকলক মই একত্ৰিত কৰি আছো মাইনা হা আপোনালোকে মনত ৰাখক কোনো কিনি খাব নালাগে কাৰো লগত 550 টাকাত দেই মই ক'লো আপোনালোকৰ ইউথ পৰা আদিবাসী ইউথৰ পৰা ঠিকাদাৰ দেখিবলৈ পাব এই 5 বছৰত আদিবাসী ইউথ ঠিকাদাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু এই ইউথ বিলাকে যদি ঠিকা কাম কৰিব পাৰিব আমাৰ ৰাজনীতি